जय जगन्नाथ जय माँ महालक्ष्मी। यहाँ गुरुवार भिडटा आपण मैंने देखी पारे आपण मानक सुदशा व्रतर बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामना। आउ देखिपे तो एत व्यस्त भिड बनई कौन कहि भिड बनवाई जमारू मन ही नाला जे मत भिड बनइबार भी अच्छी माँ को फोटोशूट कर भी अच्छी सब मोर बिल्कुल भी मन नाला किंतु मु काम एत व्यस्त हो जाती एटा मोर बालभोग सरला परे ही मुझे कहीं मत ब्राह्मण तापर फोन करके कहले कि समय टाइम लगे आसवाई कहीं मुझे प्रथम थर करूँ सुदशा व्रत तो ब्राह्मण आसिक मत संकल्प करार आ तो एतिकी समय भितर जमी बालभोग हो सारी से भितर मत कि समय मिल जाता तो से भिडियोटा बनई पाली ना तो बनई ही पार था कहीं मत एत व्यस्त भी सबुदिन जल्दी उठ पड़ी किंतु खाली ना मुझे जमा उठी भी पार नी 4:30 बेलू उठिले कहीं झीर देह भी भल नाला आउ बारंबार राति उठा पड़ता एपटे देखिपे पुर भी रेडी कर देछि जेमिति जो 10 पुर हुए ना मुग नड़िया आउ छेना से सब पकईकि सब प्रकार मसला जमी अलैच गोलमरच पान मधुरी सब प्रकार 10 प्रकार मिसेक मुझे एपटे देखिपे माँ बाबा पूजा प्रथम थर करी बहुत एक्साइटेड है करी बहुत भल लगुला आउपटे मो झीर भी आज स्कूल टाइम हो गला सी आज स्कूल तो छुट्टी है सी जीव स्कूल किंतु ता मो झीर पूरा मन दुख ता मम्मी जाऊनी ताको छाड़ियापाई देखिपे से केमती सैड होगी जाऊँगी मत बारंबार कह तमें ही चल कि मुझे केमती मोर पूजा भी अच्छी एपटे कि मोर पूजा सरी जाइए ब्राह्मण आसिकिना मत पूजा करके पलैते माने जमी मत व्रत पिंधे देकी से जाइए से कि से बसिक कांदुला भयसटा मुझे देली कहीं झील बहुत कांदुला आउपटे मु तले भी पूजा करके आसती मो पूजा सरला पर से आंटी भी आसिकी पूजा कले आउ जड़े आंटी भी आउ दिन जाक तो मिरर देखापी मत टाइम नाला जमी ए तो 9टा हो जाता आउ देखिपे मुझे आसिकिना तले टे मिरर पाखे टे ठिया हो पड़ी आउे मिरर को देखले टे खुशी हो जाए और सुंदर लगे न लगे कि मिरर रे ठिया हेले बहुत सुंदर लगे आसिकिना पुणी लंच बनई भात डाली फूलकोबी आलू भजा पांपड़ आ काकुड़ी आम घर समस्ते टिके सिंपल खाए भल लगती आउपटे मोर आज लंच कहीपर ब्रेकफास्ट कहीपर जहाँ मैंने तो पूर्व वीडियो देखिले मो दिन जाक कौन कली कौन नाई आउ काली एत व्यस्त थी जे कौन कहि व्यस्त व्यस्त भितर सब कम मोर सर जाइला आपण मानक मु कहि मो जीवन में किसी घटी सुदशा व्रत को लेकिन मुझे कहि मु तो फास्ट टाइम सुदशा व्रत करी किंतु मु फास्ट ना मो शाशुर व्रत पिंधि आउ शाशुर माने आमर गंजाम पटे ना समस्त जानी गंजाम पटे केते एरिया रे अच्छी शाशुर डेथ पर ही सान बो मैंने व्रत पिंधती आ मुझे सान बो ना से मो शाशुर व्रत ही मुझे पिंधि आउ कहूँ माने व्रत पिंधिला पर मो जीवन कौन मिरेकल घटी कौन कहि माने माँ लक्ष्मी कृपा एते 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 बढ़ी जाइए मो उपरे मु बिलीव भी कर पार नी माने आम हजबैंड वाइफ को लाइफस्टाइल भी हो कि आम जमी थिलु आगुरी सेमती ना पूरा चेंज हो जाइलु किसी तो कथबार्ता मत पसंद होता मो कथबार्ता पसंद होता से भितर आम बहुत चेंज हो जाइला माँ को व्रत पिंधिला मुझे गोटे कथा कहि माने आम गोटे कोविड पूर्वर आम बहुत ट्राए करूँ बहुत ट्राए माने बहुत ट्राए सब रिलेटिव समस्त आम कही आम गोटे जगह किणा चाहूँ किंतु आमको बहुत चेष्टा कला पर भी आमको जगह मिल ना किंतु आमर गोटे इच्छा रही जाता आम गोटे जगह किणु जब भी आम मुंबई छाड़ी जीवु से आम बिजनेस स्टार्ट करूँ किंतु आमको ना जगह हो ही नाला बहुत खोजु माने आम घर ठू 20-30 किलोमीटर दूर भी 10-15 किलोमीटर भी बहुत जगह खोजु पाखे ना भी दूर में होता पचे आम से किसी स्टार्ट करूँ किंतु जमा भी मिलू नाला किंतु मिरेकल एमती है जब मो शाशुर डेथ है डेथ पर गोटे 14-15 दिन पर मुझे पिंधिली आ मो शाशुर जो वर्षिका ना बहुत खुशी पिंधि से व्रतटा कहीं मोर पिलादिन ही इच्छा थिला पिलादिन कौन जब मो बुद्धि जानी मो जेजेमा बो को देखी व्रत केमती करती पूजा केमती करती केते खुशी से दिन घर तो आमर छाड़ एत खुशी हो जाओ से दिन ना समस्त खुशी हो जाती जे माँ को पूजा आम घर स्पेशल बहुत खुशी हो जाती महालक्ष्मी पूजा माने आम घर कार गोड़ पाद तले रुहे आम बहुत खुशी हो जाऊ छोटू बड़ समस्ते
ସେମିତିରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପଟେ ନା ଗଞ୍ଜାମ ପଟେ ତ ହୁଏନି ନା, ଯେ ଶାଶୁଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ହିଁ ସାନ ବୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ରତ ହିଁ ତାଙ୍କେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତାପରେ ଯେବେ ଭଲରେ ପଡ଼ିବ ତାପରେ କଣ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି କେବେ 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 ଭଲରେ ପଡ଼ିବ, କେବେ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ କଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେବେ ବି ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ଯେବେ ବ୍ରତ ବି ପିନ୍ଧିଥିଲି, ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ତା ଆଗରୁ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ଖୋଜୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଙ୍କର ବର୍ଷିକା ବି ଯାଇନି, ଆମ ସେ ଭିତରେ ମାନେ ଆମକୁ ଜଣେ ଏମିତି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଯାଚିକି ଯେମିତି ଜାଗା ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ହିଁ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁର ଗାଁରେ ହିଁ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ମିଳିଗଲା, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆମେ ମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରୁନଥିଲୁ ଯେ ସତରେ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ବିକୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଗ ପଛ କିଛି ବି ଦେଖିନଥିଲୁ, ସଡନ୍ ହଁ ହିଁ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଉ ନଥାଉ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଆମେ ଯେମିତି ବି ହଉ କିଣିବୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ପଇସା ବି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମାନେ ଏକାଥରେ ତ ପଇସା ଦେଇପାରିନଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଥିଲା, ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ତ କମ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସେଟା ସୁଝିଥିଲୁ। ମାନେ 3 ଥର କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲା, ପଇସା ପାଇଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲା, ତାଙ୍କେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାଟା ବିକି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ହଠାତ୍ କିନା ଆମକୁ ଆସି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଜାଗା ରଖିବ। ଆମେ ତ କ'ଣ କହିବୁ, ଆମେ ହଁ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି, ସେ ସବୁ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତ ସିଓର ହେଇଯାଇଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧାରଣ କଲି, ତାପରେ ହିଁ ଏସବୁ ପସିବଲ୍ ହେଲା। ତା ଆଗରୁ ତ ଆମେ ବହୁତ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏତେ ଖୋଜୁଥିଲୁ, କାଇଁ ମିଳୁନଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ଗାଈ କନ୍ୟା ଆଉ ଜାଗା ସୁନା, ଏସବୁ ନା ଭାଗ୍ୟରେ, ମାନେ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ଦଶା ହିଁ ତମର ଆସିଯାଉଛି। ସତରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ହେଇଛି, କହି ତ ପାରିବିନି। ଖୁସିରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ବି ଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଅଛନ୍ତି 8-10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆହୁରି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଲାଇଫ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଚେଞ୍ଜ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ଲାଇଫ୍। ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲୁ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାହିଁଛୁ, ଆମେ ଯେତିକି ଚାହିଁଛୁ ତାଠୁ ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା 10 ଗୁଣ ଅଧିକରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆମେ ଏତେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଶାଠୁ ବି ଅଧିକ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କହିବି, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।